Kasi kung presidente ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, John chapter 1 verse number 14. Ako ang basahon din hison di sa imong mata. It says, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." So take note sa word, "and the Word was made flesh and dwelt among us." So atong hisugutan ni kabuntagon, the truth about the birth of Jesus. So this is a controversial topic when it comes sa gitawag birth of Christ. Mga makita ito sa Biblia nga kung ato jud siyang i-dig out, we can conclude about sa gitawag og mga lies nga mga bakak nga atong makita sa practice sa daghang kayo nga mga tao. So kana siya nga niingon diha, dwelt among us. That means that's the time nga si Jesus Christ natawo siya diri sa kalibutan og bipuyo kauban kanato. And atong makita din ha, ang pinaka-actual diha nga event makita nato sa passage sa book of Luke chapter 2. Makita nimo ang whole gyud nga event nga giunsa si Kristo pag gipakatawo diri sa kalibutan. Now, kini atong gikuha as atong reference, but in chapter 2 sa book of Luke makita nimo diha kinsa gyud sa ang mga panghitabo nga din na tao si Jesus Christ. Nakita nato diha chapter 2. In verse number 7, "And she brought forth her firstborn son." That means Jesus has brothers and sisters. Sumala sa gisulti sa Biblia. He is not the only child of only son of Mary, but Mary had more or less 6 children gawas kan Jesus Christ. Now, ato makita din ha, "And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in a swaddling cloth, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." Ato makita din ha, muna ang actual birth of Christ. The exact birth date of Jesus Christ is not definitely known, and the Bible does not specify it. However, the date traditionally celebrated as his birth, December 25, is a matter of symbolic significance and cultural development rather than records of biblical truth. So kini nga klase sa celebration, it is just symbolic. It is just cultural development or symbolic significance, but it is never a record of biblical truth. Ang kamatuoran ana di good ni siya mo i-recorded sa gitawag og biblical truth. Walay na-record nga pizza diri sa Biblia. No. Wala siya na-record. That's the truth of the birth of Jesus Christ. So, in that regard, kung mahimo kag conclusion, what is December 25? That means it is a lie. So, bakak na siya. Kung mahimo ka og conclusion.
That is why it is asa man ka mag-side sa truth or sa lie. Ikaw na mo pili diya. There's no specific date in the Bible. The Gospel of Matthew, Mark, and Luke provide details about the circumstances surrounding Jesus' birth, but do not mention a specific date. The birth of Jesus is traditionally celebrated on December 25 or 25th, but there is strong evidence suggesting this is not his actual birth date. Na ay strong evidences, mga ebidensya, proofs that Jesus Christ was never born on December 25th or 25. This date was chosen later in Roman Catholic history for theological and cultural reasons. Here's why many believe Jesus was not born on December 25th. Kini siya nga mga reasons, dili ni siya mo atong pinaka-content sa atong mensahe, but these several reasons nga atong makita din muni ang pagtuo sa mga kadaghanan niya si Jesus Christ was never born on December 25. First reason atong makita din the Bible does not specify a date. So ang Biblia wala siya nag-specify og pitsa. Unang reason. The Gospel of Matthew and Luke provide details about the events surrounding Jesus' birth but do not mention a specific date. That's what we atuang gisulti kanina. Early Christians focus on Jesus' life, death, and resurrection, not his birth date. The early church, the early Christian does not focus on Jesus' life, does not focus on Jesus' birth, but on his life, death, and resurrection. Second reason, shepherds in the fields. Muna ang ikaduhang reason na ito makita, nganong si Jesus Christ never born on December 25th. Because shepherds were in the fields. Kung ato makita, mabasa ito sa Biblia, diha sa gitawag og verse number 8 in the book of Luke, chapter 2, verse number 8. It says, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over the flock by night. So we will discuss it in the contents of our message. Nganong naay mga shepherds diha sa fields during night time. Ug ato nang tagaagpagtagad unya makita nato na siya. So ato makita muna na mention diri sa Luke chapter 2 verse number 8. Now this suggests a time of year when sheep were kept outdoors, likely during warmer months, spring or fall season. In winter season, flocks were typically sheltered due to the cold and rain in the region. Ato nang i-discuss further niya. The number 3 nga reason, the Roman census. Yung basahon nimo chapter 1 at chapter 2 verse 1 to 4, naa sila dinhi makita nato nga ang mga tao naghatag sa ilang tax. So makita nimo dinhi nga gikuman sila ni kisa man nga Caesar, ato makita dinhi the decree from Caesar nga mo mag-tax sila. So this is the tax paying gitawag og time. Maghatag sila og buhis, muadto sila sa lugar, then muhatag sila og bayad sila sa ilahang mga buhis according sa tuang makita dinhi. Such census would more likely take place in spring or fall, when travel was easier, not during the harsh winter months. Number 4 nga reason ato makita din December 25th as a symbolic date. So it's just a symbolic date. Ato makita din
During 25 was chosen, or December 25 was chosen by the early church, or by the Roman Catholic Church in the 4th century, 4th century, possibly to Christianize pagan mo na ilang tumo nga ilang himo ni siya nga celebration para ilang i-converter to mga pagan, mga Roman pagan ato makita din nga nagpractice unsa gi-practice din ning mga Roman pagan, Roman pagan ato makita din they practice sa gitawag og Roman Saturnalia, or the celebration of the unconquered sun, or Sol Invictus. These festivals mark the return of longer days and were associated with light overcoming darkness, a fitting metaphor for Jesus, the light of the world. So muna ilang pagtuo, symbolic daw, simbolo, si Jesus Christ is the light of the world. So pagbalik daw kuno sa gitawag og longer days, kay ani nga mga time gikan sila sa certain days, taas ang gabi mas mubo ang adlaw. Karon mabalik siya, taas ang adlaw, mahimong mubo ang gabi ang oras sa gabi ato makita din muna ilang reason. But for more details about Saturnalia, pwede na to, even our viewers pwede nila nang ma-research what is Saturnalia. What is the festival of Saturnalia? A festival of the Roman pagan, that's Roman pagan practices by Romans. Ato makita din So you can Google it, you can search it. What is Saturnalia? This is not a Christian festival. This is not a biblical festival. This is a pagan festival. Ato makita din Another thing, number 5 diha nga reason is astronomical theories. This, such as the star, makita nimo atong star in Matthew chapter 2 nga naay star na guide sa mga wise men. Actually ang star diha, or ang time diha, it is not the actual birth of Christ, because when they arrive sa maong lugar, dili na babe si Jesus Christ. He's no longer infant. Ingon sa Biblia, he was already child. So more or less 1 year or 2 years old si Jesus Christ anang nga time, for pila ka tuig silang nagbaktas, silang travel from the east, travel sila padulong sa gitawag og Jerusalem, sa gitawag na pipuy-an ni Jesus Christ. So he is no longer a babe at that time. According sa Bible, Jesus Christ was a young child. Young child. He is no more infant. He is no more babe. Yung sa Bible. So, and number 6, at makita din historical practices in early Christian. The reason why many Christians do not believe that December 25 is the birth date of Jesus Christ is because of the practices or the historical practices in early Christianity. So the practice of early Christianity or early Christians. Early Christians did not celebrate Jesus' birth for centuries. So in other words, sa history sa church, 1st century, 100 years, 2nd century, 200 years, to 3rd century, 300 years, walay nagpractice nga Kristohanon nga nag-celebrate sa birth date of Jesus Christ. Wala. Anong alang? Ingon sa history, the first time or the first recorded celebration of Christmas on December 25 occurred in 336 AD or century under the Roman Emperor Constantine. In other words, prior nga mga pitsa, 336, walay celebration or Christmas celebration ang mga Kristohanon. Dahitabo lang na tungod kay sugyot sa usa ka Roman Emperor nga mao si Constantine. Before this event sa gitawag og Christmas, ang tinud-anay nga Kristohanon, real Christians, focus primarily on
Easter. Unsa nang Easter? About his death, burial, and resurrection. So muna ilang focus, not his birth, but on his death, burial, and resurrection. Muna i-focus sa early Christians. So these are gitawag na itong mga reasons nganong daghang mga Kristohanon, tinudanay nga mga Kristohanon, di mo tuo nga December 25 ang birth date of Jesus Christ. Likely time of Jesus' birth ato ning pagtagadon niya based on historical and scriptural evidence. Many scholars propose spring or fall as the likely season of Jesus' birth. The Feast of Tabernacles, September to October ato ning pagtagadon niya. Now, ano tas content na to? December 25. The truth about the birth of Jesus Christ. They said December 25. Okay? Muna ilang pagsulti. Muna na ang panahon nga diin si Jesus Christ na tao. But, atong hisgutan ining kabuntagon, December 25, okay, December 25 is a traditional, okay, traditional practice. So unsa day ang December 25? It is just a traditional practice. It is based on tradition. Is it Christian tradition or just a Roman Catholic tradition? It is a Roman Catholic tradition. It is not a Christian tradition because the early church, 1st century, 2nd century, and early 3rd century did not celebrate the birth of Jesus Christ. So therefore, it is a Roman Catholic tradition. The celebration of Jesus' birth on December 25 was established by the Roman Catholic Church in the 4th century. This date may have been chosen to coincide with pagan festivals like Saturnalia. As what I've said, for further study, you can search it, this festival, this Saturnalia festival, a Roman pagan festival, or the winter solstice, symbolizing the light of the world coming during the darkest time of the year. Ato makita din ha. Now, para masabtan na to, kung sa magiling pitsaha o sa asa ginapita si Kristo na tao sa gitawag og deres kalibutan. Now, in Israel, there are 4 seasons revolving each year. Kada tuig, sa isa ka tuig, dunay 4 ka season ang gitawag og ang Israel. Unsa ning 4 ka season? Atay gitawag og first nga season atong makita is gitawag og spring. Ikaduha nga season atong makita is gitawag siya og summer. Og ang ikatulo is fall. And in number 4 atong makita din na winter. Ang spring nga nga season sa gitawag og Israel, it is in the month of March, from March to May. Muna ang iyang gitawag og span sa iyahang gitawag og time. Ang summer, it is in the month of June to August. Nato ha, kung musulod ning December 25 nga pizza, ilang gibutang. Now, ang ika tulo ang
fall. Ah. Ang ikatulo, ang fall nga gitawag din ha. This is from September to November. Then the last season sa ilahang lugar is gitawag na to og winter. Winter is started on December. Since magsugod siya December, it starts on December and then mag-end siya sa February. So these are the 4 seasons nga makita sa katuig, 4 ka season ang ilahang ma-experience. They have gitawag og spring, they have summer, then fall, and then winter. So manang 4 ka season nga makita. Now let's break it ang mga panghitabo nini nga 4 ka season. Okay. Sa first season, when tag March to May, this is the first month of the Jewish people. Kining March, mo ni ang pinakaunang bulan nila sa ato address Pilipinas, ika-3rd month na to. Pero sa ilahang bulan, March is the first month of the year sa mga Hudiyo. Diri nagsugod ang ilahang unang bulan sa tuig sa Marso. Diha gi-celebrate ang Passover. Ani nga bulan. So spring, unsa man ang spring? Atong tan-awon sa mga kadiyot. Para masabtan nato unsa gid ang mga gakahitabo sa 4 ka season sa lugar or sa nasod sa Israel. So as what I've said, ato makita din ha, shepherds tend their sheep at night primarily during the spring or fall. Ato makita gimension niya diri spring or fall, duha. Kini number 1 is the first season is spring, first and third gimension niya diri nga ang mga shepherds mag-atiman sa ilang mga karnero during anak nga mga season. Okay. Ato na, these seasons are ideal because the climate is mild with cooler evening and adequate pastures for grazing. Here's why. Atong tan-awon ang reason. Spring, shepherding and season in Israel. Okay? Kaya nagiskot mong taga ganina, nganong ang mga shepherds tuwa sa field. Nakita ni pagbisita sa angel tuwa sila sa field. So kanus alang ang mga shepherd maka-anha sa field sa asa nga season ani. Okay, tanan to sa spring season, sa gitawag spring season, March to May. This is a prime time for shepherd or shepherding as rainy season has ended and fresh pastures are abundant. Ato makita. So kining season, kining spring season, this is the end. Sa end sa rainy season, mao ning spring season. Unya abunansya ang kuan ani, abunansya ang pagpakaon sa karnero ani. Kay humani siya sa tag-ulan. So fresh pastures ang diha. Sheep graze during the day and sometimes at night. So pwede sa adlaw, pwede sa gabi ang karnero during sa mao nga season, spring season, March to May. Pwede siya sa adlaw, pwede sa gabi itugway ang karnero sa field. Yun sa diha. When shepherd remain vigilant to protect and assist the flock. Ito sa summer. Summer, June to August. Muna ilang summer time sa Israel.
In Israel, the season from June to August is summer. During this period, the climate is characterized by the following. Muna characteristic sa summer in Israel, June to August, hot and dry weather. Muna ang time nila. Temperature are high, especially in inland and desert areas. Number 2, no rainfall. Walay ulan. Anang time. Summer gani. Number 3, long daylight hours. Taas ang adlaw. Sa gabi sa summertime. Days are long, providing plenty of sunshine. And number 4, ato makita shepherding during summer. Ato makita diha. Shepherd usually avoid tending sheep in the open at night during summer because of the heat and the lack of pasture. So walay shepherds nga magdala sa ilang mga karniro dito sa field para magbakiro sa ilang mga hayop kay walay sagbot ang time because it is summertime. Another. Ito sa number 3 nga season, fall. That's September and November to November. Kini nga panahon, after the hot summer, cooler temperature return. Ani nga panahon, mubalik na po yung bugnaw nga panahon ani. Na time, ato makita diha. And pastures begin to recover. So ang mga sagbot, nga kinahanglan sa karnero, sugod na po na sila, og mutubo na sila, kay panahon bugnaw sa siya nga panahon. Munay rotation sa season sa Israel. And sa diha, shepherds may continue tending their flocks at night during the period as conditions are comfortable for both animals and humans. So ana nga panahon, pwede na silang magbakiro sa ilahang hayop tungod kay ang klima adaptable sa hayop ug sa tao. Ato to sa winter. Winter is December to February. During winter, the colder weather and increased rainfall make it less likely for shepherds to stay with their sheep in the open fields at night. Di pwede nga ang mga bagbalantay sa karnero magpuyo dito sa open fields para magbakiro sa ilahang mga hayop. It is because it is a rainy season, winter. Sa uban gani nga lugar, mangitag winter solstice, winter nga time, snow, grabing snow. Now, dere sa ilaha rainy days ato makita din ha. Sheep are often sheltered during the coldest and wettest month to protect them from harsh condition. Now, yung makita sa upat ka season sa Israel, spring, summer, fall, and winter. Ang dili kanang gitawag og dili reasonable nga si Kristo mataw nga mga panahon kining duha, summer and winter. Imposible nga si Kristo mataw anang panahon na summer and winter. Unsa? June to August and December to February. Reason, winter is a rainy season. Summer is a hot, dry season. Pero aning duha, spring and fall, at makita, this is the possible and reasonable date nga si Kristo nataw diri sa kalibutan. So ato makita, kining duha ka season, ato na nang i-disregard. So in other words, December 25 fall on winter season. Di na siya mao. Di rin na lang ta sa duha karon magpili sa ani, spring
or fall? Asa man talapita diha? Now, ang spring, March, di po ta pwede nga makaingon because this is the, unsa ni siya nga time sa Israelites people. There's a festival sa mga Hudyo ani nga time, and that festival is magsugod sa gitwag og Passover. So in other word, si Kristo, mo ni ang time nga si Kristo namatay sa cross. Because He is our Passover. So diri possible nga pizzas kamatayon ni Jesus Christ. March to May na diha. Pero March yun ang pinakakuan. Mayong pagkwenta nimo sa ilang bulan, 1, 2, 3, 4, 5, 14 days, ika-14 is the day of Passover na sa gitawag mga Hudyo. Now, since Jesus Christ is the Passover lamb, so diha siya na matay sa cross. Then ay Pentecost, na ay first fruits. So diha itong mga festival ani nga time. Now, direta karon nagbase sa fall. Unsa din ang fall? Naa diyan imo makita ang feast of unsa nga gitawag? Unsa nga feast? Gitawag og Feast of Tabernacle. Tabernacle. The Feast of Tabernacle naa sa September. Actually, September 23rd. Now, muna'y feast sa mga Hudyo, September 23rd is their Feast of Tabernacle. Unsa itong gibasa sa John chapter 1 verse number 14? Tanawa sa John chapter 1 verse number 14 balik. Ingon diha sa itong gibasa, and the Word was made flesh and dwelt. The word dwelt, unsa nang dwelt? Ang gitawag, ang word nga dwelt sa kitawag og Greek word, ang but pasabot niya na, ang meaning niya na is, okay, tanong to sa makadiyot. Ang meaning sa word nga dwelt is tabernacled. Tabernacled, indicating that the birthday of Jesus Christ was at the Feast of Tabernacle. Pag-ingon niya nga, and dwelt among us, that's the Feast of Tabernacle. Kaya ang word nga dwelt, kapareha siya sa word nga tabernacle. Puloy-anan sa Ginoo, di siya mipuyo. Diba? Ang tabernacle sa Old Testament is dwelling place of God. So diha siya mipuyo. In other words, He dwelt, He tabernacled. Diri sa kauban sa mga tao, nakig-uban siya sa mga tao, nipuyo siya sa mga tao. So, it is more likely nga sa season, sa fall season, si Jesus Christ na tao on September 23rd. Muna pinaka-the best nga makita nato sa Biblia. Since ani nga time, pwede ang mga shepherd moadto sa open fields, magbantay sa ilang mga karnero, as what the Bible indicates atong gibasa kaniya sa Luke chapter 2 nga ang mga shepherds to sa open fields, nagbantay sa ilang mga karnero while the angel visited them. Ato makita din ha. So, kining duha, summer and winter, ato na nang i-eliminate. So, naaning duha, spring or fall. Since ang spring, naa diha ang Passover, dili pwede. So, possibly, dili ta sa tabernacle because of the word dwelt among us. So, in other words, ang Ginoo ni puyo kauban sa tao, He tabernacled with men. In other words, nakig-uban siya puyo kauban ang mga tao diri sa kalibutan. So, this is the possible nga makita birth date of Jesus Christ. Pero ato nagsikutan na yung adlaw ha? That's the possible. That's the more kanang gitawag bag reasonable nga gitawag og argument nga ato makita din nga mao jud unlike aning December. So ang December nga rainy season. Wa may karnero nga magpuyo dia sa open fields. Sumala sa atong gibasa. Kung basahon nimo ang Luke chapter 2, makita nimo dia ang mga sequence, mga event nga ato makita din ha. So kining December 25, it is just a traditional practice. Traditional or tradition by the Roman Catholic Church. Never sa gitawag og the church, the body of Christ.
because the early Christians never celebrate sa maong pizza, sa maong adlaw about the birth of Jesus Christ. Wala. Manang imposible kayo. Imposible kayo. Number 2, December 25 is a traditional practice, but it is also a theoretical perception. Teorya lang ni siya nang na-perceive sa tao. May kamatuoran dia about Jesus' actual birth date. It is just a theory. For early Christians, the exact date of Jesus' birth was less important than the significance of his incarnation. The idea that God became human to bring salvation, the chosen date, December 25, became a symbolic representation of this event. Sa mga ilang claim. Regardless or symbolic or not, since you propagate this birth date, it's a lie. Regardless na if that is a symbolic or that is a cultural development, regardless, still a lie, at makita dia, a lie is still a lie. That's the truth. Man, di ito pwede yun nga mo side ko ani kay enjoy kayo. Maglisod ki dawaton sa atuang side ga bakak tapos mudawat ni ana. So why follow the Bible rather than a theoretical perception or a traditional practice? Now, asa man imong pilion? Kining theoretical perception or traditional practice, or you will follow the Bible, the scriptures? Asa may imong asa kadipit mo side? Now, it's your decision. Ikaw na ang mo decide sa imong kaugalingon na at it is I am just a messenger. I am just a reporter. Ako lang gi-report dire kung unsa gid ang tinud-anay, ang side ang truth about sa gitong birth of Jesus. So akong gi-report sa inyo ha. I am just a reporter. Ikaw na'y bahala, imo ba nang dawaton o dili. Pero as what the Bible says, at makita diya, mo na'y kamatuoran sa Biblia. Na kining pitsahan ni dili nimo makita sa Biblia. It is more on napasya sa gituwag og fall nga season ang pinaka-posible because of this atong makita ganina sa mga biblical or historical evidences atong makita din ha. Pero to propagate nga mao ni siya ang panahon, which is a lie, ay lisod kaya na siya madawat nga klase sa gitawag og reasoning. Nga naman, kay balotag kinsay bakakon sa Biblia. Ang naisulat nga bakakon sa Biblia way lain ang yawa. So therefore, those who followed the teaching of Satan and those who followed the character or admire the character of Satan is also a liar. So kung naa kay makit-an nga mga tao nga mga bakakon karon, they're just doing that kay mao nay nature sa ilahang spiritual father, which is the devil, na makita din ha. So about Jesus' annual birth date celebration, cultural and historical context at the Roman Catholic Church may also chosen December 25 to provide Christian alternative to pagan celebration, thereby helping convert non-Christians to the faith. Mo na ilang reason ngano dang ilan ning gihimo nga celebration ni kay katong mga pagan nga tao nga nagpractice sa usa ka celebration festival nga gituwag Saturnalia, ilang madala into Christianity. Di ko katuon yung ano man. It is not the practice, it is not the celebration to make a man
a Christian, dili na siya pwede nga mahimo kang Kristohanon kung moapil ka na mong celebration nga about sa birth of Jesus Christ, mahimo ka ng Christian. No. It is not the way to be a Christian. The only way to be a Christian is when you heard, understand, and believe the gospel. That's the only way nga ang tao mahimong Kristohanon. Dili kay mahimo kong Kristohanon kung mag-apil-apil ko ani nga celebration. Dili ingon ana. So it is a false claim sa mga naani ini nga pasya teorya. O they perceive nga kung kining mga pagan kuno nga mga tao mau practice atong practice, tagaan ta mo og alternative celebration, unya pag once mo practice mo, makristohanon pud mo. That is not the way. Kay ang klaro sa Biblia, mahimo lang ang tao nga Kristohanon kung nakadungog siya, nakasabot siya og mituo siya sa maayong balita. That's it. Why lain nga pamaagi. So, to make people Christian because they celebrate nganing klase sa gitog birth of Jesus kuno, that's impossible. That's too impossible. Di na siya pwede nga mo'y pamaagi sa gitawag og gitawag pagkakristohanon sa katao. Now, number 3 nga itong tagaagpagtagad. Number 3. December 25, not just traditional practice, theoretical perception. Perception. Number 3, December 25, it is a theological, pratful. So, ato makita diha, the truth about the birth of Jesus. So, December, that is also known as December 25. December 25 is a theological pratful. What is pratful? Ato makita na. The word pratful means a humiliating mishap or blunder. The word blunder, makita ni mo siya, pag mahilig kag dula og chess, mahilig kag dula niya na word nila diya, oy, na-blunder ko, but pasabot, nasipyat ko og move. The word, that means fault. Muna gitawag diha, fault. Muna sa gitog sa theology, this is the biggest fault nga itong makita. Nga naman, grabing mga tao nadala. Even those who claim kami Kristohanon, may mga anak pa sa Ginoo, nadala gyapon ani. Nadala gyapon ini nga practice. Muning grabe na siya nga klase sa pagka-blunder. Kung sa Kristohanon ni, this is the biggest blunder nga nahitabo sa Christendom. Almost sa mga denomination na nadala ni ini. Almost sa tanang mga denomination nag-celebrate na ani. Mo na ang pinakadakong blunder nga natabo sa Christendom. Even sa mga Bible believers, naagya po ni unana, nag-practice December 25. They celebrated with the world. All this na matong December 25, pero siya, for the sake of what? Can you imagine na? It is a biggest compromise, a biggest blunder among Christian. Ato makita din ha. Grabe ni. Saan na to na karon? Pag once sa chess, pag na-blunder ka, lisod kay i-recover. Payo, okay, blunder ko da. Awa na. Tudas na imong pisa, tudas na imuhang mga kwanda, imuhang mga pisa sa chess. Wa na ka, imposible nang maka-recover ka, imposible nang makadaog ka. Muna blunder nga, yung tag-blunder, pratful at makita diya, muna blunder nga, this should kay i-recover. Once you said it, ang tao, mas daling mo tuo siya sa bakak, kaysa kamatuoran. In fact, bisag daghan pang, ug na may makadungog nini, mas daghang mo tuo sa bakak, kaysa ang sa akong isulti karon. Manay realidad. Why? It's a blunder. Once you are in a blunder, once you're
pieces sa imong chest na blunder ka, lisod na nang i-recover. Muna gitawag og theological blunder. Pagtulunan ko nung anong gitawag na to theological, it is about Christ, about Jesus. Theology is about study about God. Since Jesus is God, so it is about study about God, about Jesus. At makita din ha. So theological pratful at makita din ha. Now, or theological fault at makita. Now, unsa ang word yung theological fault? In other words, these people, they have the guts to teach you a lie. Grabe kabaga ang ilang naong aron tudluan ang mga tao og bakak. Ingon ana kabaga og dagway ang mga tao. Kahibalo na silang bakak pero ilagya pong ipurso, ilagya pong ipromote bisag bakak. Munay pait. Munay sakit sa part sa Ginoo. Kahibalo na ni mga taong bakak na. But still ilahang gipurso, ilahang gipromote throughout the world. That this is the birth date of Jesus Christ. And in fact, mao nay mahitabo karong panahon na, karong bulan na ato makita diha. Mao na ang ilang i-celebrate karong bulan na. Pero klaro na kayo ha, bakak. It is a lie from the pits of hell. Pero ang tao mudawat gyapon ana. Di na ko ma-imagine nganong ang tao dali kayo patuhuon sa bakak pero aritas kamatuoran di mo tuos kamatuoran. Mo na problema kayo sa dako akong problema sa kalibutan na ang tao mas daling mo tuos sa bakak kaysa sa kamatuoran. A theological fault refers to an error. Mingon gani kag theological fault or pratfall at makita refers to an error, inconsistency, or shortcoming in theological reasoning, interpretation, or understanding. It can occur in various contexts such as doctrine, scriptural interpretation, or the application of theological principles. Here's a breakdown of its meaning. Doctrinal errors. One word niya, theological fault or pratfall. But pasabot, there's a doctrinal errors. Ito makita din ha. These are incorrect or unorthodox beliefs that deviate from established biblical teaching of faith. Ito makita din ha. Ito makita, misinterpretation of scripture. Misinterpretation of scripture. I don't know. They interpreted it as, ang sa ito gisulti nilagay na, I am the light of the world. So, ingon sila nga, it is winter, during winter, it is because it is the end sa gitawag o gitawag certain days, mubalik na ang longer days. So, munang gitawag nila og symbolic sa gisulti sa Biblia nga si Kristo kuno I am the light of the world. So, that's nonsense. That is misinterpretation sa scripture. That's misinterpretation sa scripture. In other words, misinterpretation of scripture is a theological fault can arise when sacred texts are taken out of context, misunderstood, or misapplied. Muna nahitabo, tungod sa pag-quote nila sa kabersikulo, nga, Iyos Kristo, I am the light of the world, it is, gitawag na to taken out of context, misunderstood, or misapplied. And then letter C, ito makita diha, philosophical or logical inconsistencies. Bisan pag-asta na kita, when we talk about philosophical or logical, gitawag og reasoning, makita nimo ang mga inconsistencies. Kini, mga gitawag na tong logical reasoning. Asa man to makita na, it is very inconsistent kung ingkag nga during sa winter time.
Usaon nimo pag bisag usaon nimo bali-bali mong utok diha. Usaon pagpuyo sa mga shepherds dito sa open field nga it is a rainy season. So dili nimo logically, di nimo na ma-absorb sa imong utok, di nimo na pwedeng madawat. Kay contradictory na sa imong sa logical nga gitawag og sa imong logical understanding at makita diha. Doon na siya inconsistency, na magbangga na siya. And then, cultural bias in theology. Usapon ni. A theological fault may result from imposing cultural or personal biases onto religious gitawag og teachings leading to interpretations that stray from their original intent. Letter E, tumita heresy or apostasy. Masa na siya? Heresy or apostasy. In some traditions, a theological fault may refer to teaching or beliefs labeled as heretical. In other words, contrary to core doctrine or apostate. In other words, abounding or abandoning faith. Avoiding theological faults, theological study often involves critical thinking, contextual analysis, and humility to avoid faults. Scholar and theologians rely on scriptural foundation. Ato magita diha. Ensuring interpretation aligned with sacred texts. Ang importante sa pagtuon sa Biblia, doon na kay critical thinking. Muna-una ka ba? Nganong ingon ana man? Nganong ingon ka nga? Nganong ingon ka December na tao si Jesus Christ niya. Ting-ulan man na. Muna-una ka, di ka dapat, Amo din na, atino din na diya. Mo din na yung panahon na. Dili yung nanang adawat lang ka, you have a critical mind. But pasabot ng utana ka nga, anong ingon ana man? Di man ingon ana ang season sa ilang lugar. Dili kay, dito lang taga, dapat doon na tayo critical mind, critical thinking. But pasabot kay balotang mangutana, kay balotang muusisa, kay balotang magsukit-sukit, kung tinuod ba na yung insulti o dili. Hindi kay dito tagdawat, dito tagkaon, dili ingon ana. Dapat careful ta. Kay whether we like it or not, daghang mga taong nagpakaroon inon nga mga mo-claim nga mga Bible teacher, pero mga deceiver na itong mga klase sa mga tao. Muna nga ito makita din In closing, ito makita, the choice of December 25 for celebrating Jesus' birth is more about its symbolic significance, alignment with cultural practices, rather than historical accuracy. When we talk about historical accuracy, kanang ilang gisulti nga mao ni di na siya accurate. That is not a historical accuracy. This is a this is a total lie at makita. Dakong bakak. Dili siya accurate when we talk about historical. Especially when we talk about biblical records or records of biblical truth, dili siya pwedeng maogyod ang maong pizza. Nga naman, klaro sa atong gibasa, walay bersikulo nga nagsulti nga mo na pizza sa pagkatao ni Ginoong Hesus. While the exact date of his birth remains unknown, the theological emphasis is on the meaning of his actual incarnation rather than the annual celebration. That is why this is what I believe. I believe in the actual celebration of the birth of Jesus. I believe that Jesus Christ was born here on earth. But, ato makita din but not in his annual celebration since it is faulty date and a fierce lie. I believe on his actual birth, but I don't believe on his annual celebration since this date is faulty. Since this date is a lie. Muna ang response sa tao nagdepende sa imo sa kadipit mo side sa truth or sa lies. Ato makita din I'm just a messenger.
I'm just a reporter, ako lang gi-report din on what is the truth about the birth of Jesus. Also known as December 25, which is muna ang pinaka-known niya. Pero ato makita din na, according sa atong data, according sa atong gi-report, no, imposible nga mauni nga panahon as din si Kristo na tao sa kalibutan. Pero whether ingon na ang panghitabo, si Kristo na tao sa kalibutan, ang purpose niya magpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo. Mamatay siya dito, iula niya ang dugo, di ilubong siya, anin mabanhaw siya aron ang tao dito sa kalibutan makabaton sa tinud-anay nga kaluwasan, dili aron siya i-celebrate dito sa kalibutan, kundi ang tao makabaton sa sigurado og tinuod nga kaluwasan. O kana pinaagi lang sa maayong balita nga gihimo niya dito sa krus sa Kalbaryo, siya gilubong, nabanhaw para ang tao makabaton og buhi nga paglaom.